Tora kedukma engui jai khaije rokno thangi berai nailekha MLA Biswajit Kolo MLA Manav Deburma te MLA Rampodo Jomatia Tongo MLA Brindo Kishore Deborma Bufang rokbo kaimani mangpli nukjaka Gulagati Doiram Para PSC Sakham Nogo bo thangi naikha Puniram Thakur Hirapur te Pramod Nagar thangmani te Laite Sora thangmani Telar Bot thangmani Jampujola NDC a lama rokno bo thangi nailekha लगाना है तो उसको फाड़ना पड़ेगा ना। ये क्या है ये ब्लेड दे दीजिए ये चाकू दे दें खराब वो सामने तो আমরা এটা কিন্তু সামনে একটু ভালো এদিকে তো পুরো কত কয় কিলোমিটার এটা পুরো দেখরা आप सेवन अकेले ना आपको ये तो आसिलो अगला बात है आगे क्या है Why can't you buy sini assembly ni estimate committee ni orang ni sini team 11 জন MLA ni bisu kini jadi baki so MLA yang 5 জন 6 জন MLA biasanya ang orang chairman haki orang ni jaga-jaga o guri nai nai tini horo thangai Batno Mondal Kakarbon Mondal Arshepur khlai nai thangai bilonia nai tini abo sawinai sabroma thang hol khlai nai Kebani pada khana kakai korbo kungine omor kurungine hai agak o sal itu kha sini estimate committee ni jaga-jaga o lama haya bridge haya school nia haya thik mote khlaija gya 7-8 বছর सिगांनि सिरिनो सामुंबो सेंजाक पाइया बा सामुं तांगैबो हाया अमतिनो नायनाय जों विधान सभायाव आलोचना खालायनाय उनावहाय एसेम्बलियाव साबिन खायदाव दा बेखायनो सामुं मास्टाराव दा उनावहाय आगे कोनो सरकार के अमहायरनो दैया दिनै सिनि बिजेपि सरकार फायमानि परे बिजेपि द्रमथा এবং आईपीएफपी सरकार ताबो माने गत किस्ति बाहायनो सिनि 2018 बिजेपि आईपीएफपी सरकार फायमानि परेनो अमतिनो काहाम के एक्टिभ खालायनाय गांमा सामुं हायगे सारला हा अमनि नेटा बिसयता